Magandang umaga po, Boss Andrew. Ito po ang mga pusang mataba. Say hi, Shelby. Say hi to Tita. Tita Lian. Come on. Welfare check. Okay ka lang ba? Do you feel like a prisoner here, Miss Peaches? Or do you feel like a princess? Ang ganda-ganda mo. Ano? Huh? Ang lambot yun. Say hi. Yun. Orange. Medyo comfortable na si Choy Choy. Say hi, Choy Choy. Tingnan natin, matetest natin kung comfortable na siya, way. Tapin. Ayaw niya. Hindi pa daw masyadong comfortable. Siyempre. Pinahampas ang maganda. Si Klo-Klo. Ay, gusto na. Chloe na. Tignan mo naman yan. Chloe. Say hello. Siyempre. Hindi mawawala. Ang OG. Pusang mataba. Nang-away pa yan. Aray! 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 Joey!